إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى فمن اتقى ربه نجا ومن أعرض عنه هوى اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن العلم بالله أحد أركان الإيمان بل هو أصلها وما بعدها تبع لها ومعرفة أسماء الله وصفاته أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول والقرآن كله يدعو الناس إلى النظر القرآن كله يدعو الناس إلى النظر في صفات الله وأفعاله وأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون والله يحب من يحب ذكر صفاته وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي كان يقرأ في صلاته بسورة الإخلاص وبأن الله يحبه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه لما قال ذلك الرجل لما سئل عن سبب قراءته لسورة الإخلاص فقال إني لأحبها إنها صفة الرحمن رواه البخاري وأسماؤه سبحانه وتعالى أحسن الأسماء وصفاته أكمل الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وحقيق بكل مسلم معرفتها وفهم معانيها. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala sera sauvé, et celui qui se détourne de lui sera plongé dans les abîmes de l'égarement. Sachez que de connaître Allah subhanahu wa ta'ala est un des piliers de la foi, et c'est même le pilier essentiel de la foi. Tous les piliers qui viennent en dehors de la connaissance d'Allah sont ou suivent la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah, c'est connaître ses noms, c'est connaître ses attributs. Et celui qui a cette science aura alors possédé ce qu'il y a de mieux. Son âme aura acquéri ce qu'il y a de mieux et sa raison aura atteint ce qu'il y a de mieux. Et le Coran, dans sa totalité, appelle les gens à se remémorer, à apprendre et à voir et à connaître les attributs d'Allah, ainsi que ses actes, ainsi que ses noms, subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal selon le sens, à Allah appartient les noms les plus beaux, invoquez-le par ceci et délaissez
ceux qui profanent dans ces noms, ils seront rétribués selon ce qu'ils ont fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui citent ses attributs et ses noms. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé cet homme qui dans ses prières lisait Surat al-Ikhlas. Il a été questionné sur son fait et sur son geste. Cet homme a répondu qu'il aime cette sourate car elle parle des caractéristiques du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et grâce à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aimait pour son amour pour cette sourate. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est doté des noms les plus beaux et des caractéristiques et des attributs les plus parfaits. Rien ne lui ressemble. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout subhanahu wa ta'ala. فربنا تعالى هو الرحمن الرحيم وسعت رحمته كل شيء ورحمته أوسع صفاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق 100 رحمة أي أن الله عز وجل خلق 100 رحمة وأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه متفق عليه وما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمة الله وكل نعمة تراها هي من رحمته وكل نقمة صرفت فهي من آثار رحمته وهو القدوس المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال فلا إله معه يدعى ولا ولي معه ينادى وهو سبحانه وتعالى السلام السالم من جميع العيوب وخلل الأوصاف جميع المخلوقات تنزه ربنا من ذلك قال الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو جل وعلا المؤمن خلقه آمنون من أن يظلمهم أو يبخسهم حقهم وهو سبحانه وتعالى المهيمن على خلقه مطلع على خفاياهم وخبايا صدورهم فلا تأمن مكر الله إن عصيته وهو سبحانه وتعالى الشهيد على أقوال وأفعال عباده كما قال الله وما الله بغافل عما تعملون. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toutes choses et sa miséricorde est la plus vaste de ses attributs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé 100 miséricordes. Il a fait descendre une seule de celles-ci sur terre, une seule, et c'est avec cette miséricorde que les djinns, que les humains et que les animaux sont compatissants entre eux. Ils sont miséricordieux entre eux et c'est grâce à cette seule miséricorde que la bête féroce est compatissante envers son enfant ou envers son petit. Et c'est grâce à cette seule et unique miséricorde que la bête lève son sabot de peur de toucher son petit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la fin du hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé les 99 autres miséricordes pour ses serviteurs le jour du jugement. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il n'y a pas une personne qui ne profite pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les bienfaits que tu vois autour de toi proviennent de la miséricorde d'Allah. Et tout mal dont tu as été épargné est la conséquence de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les noms d'Allah, Al-Quddus, celui qui est exempt de toute imperfection, celui qui a les attributs les plus parfaits. Ainsi donc, personne ne doit être invoqué en dehors d'Allah et aucun autre allié en dehors de lui ne doit être appelé. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala,
As-Salam, celui qui est exempt de l'ensemble des défauts. L'ensemble des créatures proclame la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala et proclame le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut. Il dit subhanahu wa ta'ala, gloire ou glorifie Allah, tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Et il est aussi subhanahu wa ta'ala parmi ses noms, Al-Mu'min. Cela signifie que ces créatures sont préservées, sont à l'abri d'être offensées ou que leur bien leur soit octroyé. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muhaymin, celui qui est prédominant sur ces créatures, celui qui est parfaitement connaisseur de toute leur subtilité et des secrets les plus cachés qu'ils renferment en eux-mêmes. Ainsi, ne sois pas à l'abri de la ruse d'Allah lorsque tu lui désobéis. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Shahid, celui qui est témoin de toutes les paroles et de tous les actes de ses serviteurs, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, et Allah n'est jamais inattentif à ce que vous faites. وهو سبحانه وتعالى العزيز لا يغلب عز كل شيء فقهره وذلت الصعاب لعزته ولانت الشدائد لقوته من دنا منه بطاعة عز قال الله تعالى من كان يريد العزة فإن فلله العزة جميعا ومن بارزه بالمعصية ذل فلا تنظر إلى المعصية وانظر إلى من عصيت وهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وهو سبحانه وتعالى الجبار جبر خلقه على ما يريد لا يمتنع منه أحد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال الله عز وجل للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وهو سبحانه وتعالى جابر قلوب المكسرين أو جابر قلوب المنكسرين وهو سبحانه وتعالى الكبير كل شيء دونه ولا شيء أعظم ولا أكبر منه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق على صحته يجعل الله السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فإن لله سبحانه وتعالى صفة الإصبع كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى نثبت ذلك لله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه وهو سبحانه وتعالى المتكبر وحده ولا يليق الكبر إلا به ومن تكبر من خلقه فمأواه سقر كما قال الله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين والعبد واجب عليه التذلل والخضوع لربه والتواضع لعباده. Et Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses noms, Al-Aziz. Personne ne peut vaincre Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala et s'humilie devant sa puissance subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui désire la puissance, eh bien il ne pourra l'avoir qu'en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah azza wa jalla dit selon le sens, celui qui veut la puissance, alors la puissance appartient entièrement à Allah. Et quant à celui qui veut contredire Allah subhanahu wa ta'ala en lui désobéissant, eh bien sa finalité, son sort sera d'être humilié. Lorsque tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas la désobéissance, mais regarde plutôt celui que tu as désobéi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Aliyul A'la, le très haut, le plus élevé, il dit subhanahu wa ta'ala,
c'est vers lui que les bonnes paroles montent et il élève les actes pieux. Et parmi ses noms, subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar, celui qui a contraint l'ensemble de ses créatures à ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut s'opposer à Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit, son commandement, lorsqu'il veut une chose, c'est de dire soit, et elle est. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit aux cieux et à la terre, venez, de bon gré ou contre gré. Ils ont répondu, nous venons obéissants. Et parmi les significations du nom d'Allah al-Jabbar, c'est qu'il soigne le cœur des personnes qui sont en détresse. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kabir, celui qui est plus grand que toute chose, toute créature est en dessous d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rien n'est plus grand, et rien n'est plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala, pour montrer son immensité, et la terre, toute la terre, sera une poignée, où il fera de toute la terre une poignée le jour du jugement, et les cieux seront pliés dans sa main droite, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a une main, nous devons lui attribuer cette main, subhanahu wa ta'ala, sans faire d'interprétation, sans faire de négation, et sans faire de comparaison avec ses créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, mettra les cieux ou placera les cieux sur un doigt. Il placera la terre sur un doigt, les montagnes et les arbres sur un doigt, l'eau et la terre sur un doigt, et l'ensemble des créatures sur un doigt, subhanahu wa ta'ala. Ainsi nous attestons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts. Comment ils le sont? Allahu a'lam. Tu ne dois pas demander comment est le doigt d'Allah. Tu dois lui attribuer comme lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rien ne lui ressemble. Tout ce qui traverse ton esprit, sache qu'Allah n'est pas ainsi. Et il est, ou parmi ses noms, subhanahu wa ta'ala, Al-Mutakabbir. Personne n'a le droit d'être orgueilleux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui est orgueilleuse ou qui recherche l'orgueil, qu'elle sache que sa destinée sera l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, n'est-ce pas en enfer qu'il y a une demeure pour les orgueilleux? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق أوجد الكون وأبدعه فأبهر من تأمله خلاق أتقل ما خلق فتبارك الله أحسن الخالقين وهو سبحانه وتعالى المصور صور خلقه على صفات مختلفة وهيئات متبينة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع وخلق الإنسان في أحسن صورة كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهو سبحانه وتعالى الرزاق يرزق العبد من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله عم برزقه كل شيء فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها رزق الأجنة في بطون الأمهات ورزق السباع في القفار والطيور في أعالي الأوكار والحيتان في قهر البحار وهو سبحانه وتعالى العليم يعلم السرائر والخفيات لا يخفى عليه قول ولا فعل مما يجترحه العباد إن الله بكل شيء عليم وهو سبحانه وتعالى السميع يسمع النجوى وما أعلن
والسر وما أخفى إن جهرت بقولك سمعه وإن أسررت به لصاحبك سمعه وإن أخفيته في نفسك علمه وهو سبحانه وتعالى البصير يرى خوافي الأمور وإن دقت لا يعزب عنه مثقال ذرة وإن خفيت يرى في ظلم الليل ما تحت الأرض ويبصر قعر البحار في الدهماء وهو سبحانه وتعالى الحكيم لا يدخل في أحكامه ولا تشريعاته خلل ولا زلل ليس لأحد أن يراجع أحكام الله أو ينتقصها أو يضعها للجدل والله يحكم لا معقب لحكمه بل الواجب التسليم والإذعان لها والانقياد إليها إن الله يحكم ما يريد ولا يصلح لعباده سوى شرعه المطهر ومن سخر بدينه أو شرعه أذله الله. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, celui qui a créé l'univers et qui l'a innové, cet univers qui est créé de façon parfaite, qui suscite l'admiration de ceux qui le contemplent. Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des créateurs subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui a créé ces créatures en leur donnant une image ou des images différentes. Chaque image est propice à la créature elle-même. Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant des animaux qu'il a créés, certains parmi eux marchent sur leur ventre, d'autres marchent sur 2 pattes et d'autres marchent sur 4. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain avec la meilleure des apparences. Et il dit subhanahu wa ta'ala, nous avons créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance à ses serviteurs depuis les cieux. Il dit subhanahu wa ta'ala, dit qui donne la pourvoyance dans les cieux et la terre. Réponse est Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne la subsistance à toute chose. Il n'y a pas une bête dans cette terre sans que ce ne soit Allah subhanahu wa ta'ala son pourvoyeur. Allah azza wa jal donne la subsistance au fœtus dans le ventre de sa mère. Il donne la subsistance aux bêtes féroces dans les déserts et les plaines arides. Il donne la subsistance aux oiseaux dans les nids les plus élevés. Il donne la subsistance aux poissons dans les abîmes les plus profonds de la mer. Il est subhanahu wa ta'ala le connaisseur de toutes choses. Parmi ses noms Al-Alim, il connaît l'ensemble des secrets et des choses cachées. Rien ne lui échappe comme parole ou comme acte que font ses serviteurs. Allah est connaisseur de toutes choses. Et il est, ou parmi ses noms subhanahu wa ta'ala, As-Sami', celui qui entend tout. Il entend les discussions privées comme les discussions publiques. Il connaît et entend les secrets, même les plus cachés. Lorsque tu dis une parole à voix haute, il l'entend. Lorsque tu dis une parole à ton ami à voix basse, il l'entend. Et lorsque tu caches en toi une parole, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala en est parfaitement connaisseur. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Basir, celui qui voit l'ensemble des choses, les plus subtiles, même les plus minimes, rien ne lui échappe, fût-il un poids d'atome. Il voit subhanahu wa ta'ala dans la nuit sombre ce qu'il y a sous terre, et il voit subhanahu wa ta'ala ce qu'il y a dans l'océan, dans le noir le plus total. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْحَكِيمُ لَا يَدْخُلُ فِي أَحْكَامِهِ. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sage. Rien ou personne ne doit s'interposer dans les lois et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. La législation d'Allah subhanahu wa ta'ala ne contient aucune erreur.
elle ne contient aucune faille et il n'appartient à personne de remettre en cause les jugements et les lois d'Allah ou de les critiquer ou de débattre sur celles-ci. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Au contraire, les musulmans doivent se soumettre, ils doivent se rabaisser devant les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, car comme il le dit subhanahu wa ta'ala, Allah juge de tout ce qu'il veut. ومن أسمائه سبحانه وتعالى اللطيف يلطف بعباده يسوق الرزق إليهم وهم لا يشعرون وهو سبحانه وتعالى الحفيظ يحفظ أعمال العباد ويحصي أقوالهم لا يضل ربي ولا ينسى ويحفظ عباده من المهالك حفظ يونس وهو في بطن الحوت في لجج البحار وحفظ موسى وهو رضيع في اليم فتوكل أيها المسلم على الله توكل على الله في حفظ نفسك وأولادك فلا تعاويذ شركية ولا تمائم ولا سحرة ولا كهان ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحميد مستحق للحمد والثناء بفعاله يحمد في السراء والضراء حمده من أجل الأعمال قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Latif, celui qui est doux envers ses serviteurs, il leur donne leur pourvoyance sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hafiz, celui qui enregistre les paroles et les gestes et les actes de ses serviteurs. Il dit subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur ne peut être égaré, ni ne peut oublier. Ainsi, parmi les significations également du nom d'Allah Al-Hafiz est qu'il préserve ses serviteurs de tout danger. Il a préservé Yunus alayhi salam alors qu'il était dans le ventre de ce poisson, dans les profondeurs et dans les abîmes de la mer. Il a protégé Moussa alayhi salam lorsqu'il était dans ce panier nourrisson en plein milieu du Nil. Place donc ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu as besoin de protecteurs, lorsque tu as besoin de protection, demande la protection d'Allah. Demande la protection d'Allah. Lorsque tu veux te protéger et protéger tes enfants, demande la protection d'Allah. Et place ta confiance en Allah et en Allah seul. N'utilise pas des formules protectrices qui comportent du polythéisme. N'utilise pas d'amulettes. Ne va pas voir ni les sorciers, ni les devins. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hamid, celui qui mérite d'être loué et d'être remercié subhanahu wa ta'ala, il doit être loué dans les situations d'aisance comme dans les situations difficiles. Et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des adorations les plus sublimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et alhamdulillah, c'est-à-dire de dire alhamdulillah, remplit la balance. Et de dire subhanallah et alhamdulillah, remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Hadith authentique, rapporté par Muslim dans son Sahih. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم اجعلنا من الذين يعرفون أسماءك وصفاتك اللهم اجعلنا ممن يفقه أسماءك الحسنى وصفاتك العلى اللهم اجعلنا ممن يعرفون عظمتك وتكون خشيتك في قلوبهم اللهم ارزقنا خشيتك اللهم ارزقنا خشيتك يا قوي يا عزيز وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا